Hi guys! Good afternoon! So, kain po tayo guys ng lunch. So, ito yung lunch ko guys. Oh. Ayan, sardinas. Tapos, yung bagong saing ko na rice. Egyptian rice. Mixed with Indian rice. So, ayan guys, magmikos-mikos na tayo. Sarap guys, oh, ang init pa. Musok pa. Init pa guys. Sing init ng pagmamahalan nila guys. Ayan, imikos-mikos na natin yan. Kain na po. Guys, di mawawala yung lemon. Mikos-mikos na guys. Kain na. Sarap. Wala bang tatalo guys sa sardinas. Sarap.